Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi, sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Dan yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang di bawah ini. Dan yang ketiga, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di Komsel kalian masing-masing, via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel online maupun offline. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, teman-teman teenagers and youth. Hey, welcome to Atmosphere Teenage Service. Dan hari ini kita masuk ke sebuah serial yang baru. Kita beri judul Rich Love and Poor Love. Karena ini di bulan Februari, so we are talking about relationships. Relationship to who? Bagi kita-kita yang masih single, relationship to ourselves. Yeah, if you are growing up and you're allowed to date, you understand the moment of dating. Yes, also relationship in dating. And just in case, kalau kamu tuning in, kamu adalah orang yang udah married, this is also relationship about your married relationship. Nah, hari ini mengawali pembahasan kita tentang rich love and poor love. Yang bagian pertama, saya ingin langsung ajak kita mulai lihat dari Genesis chapter 2 verse 18 to 23. Ya, Kejadian pasal 2 mulai dari ayat yang ke-18. You ready? Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, perhatikan ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, teman-teman bisa ngelihat itu, dia kan namain nih binatang-binatang nih kan. He names all the animals. So I'm imagining, he's talking to God. God, elephant is so big, gigantic, and pretty cool. Giraffe, lehernya tinggi, that's pretty cool. Porcupine atau landak atau apapun itu, kok agak jabrik-jabrik gitu, it's a bit odd. Tapi perhatikan ini, di ayat yang ke-23, ketika dia bangun dan melihat perempuan di sebelahnya, dia bilang gini, "Inilah dia. This is it." Antusiasmenya, excitementnya agak berbeda dibanding yang lainnya. Dan kemudian lanjut di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, bagaimana laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. So this is the basic biblical
principle about relationship. Nah, aku ingin ngajak kita ngebawa gini ke kehidupan sekarang. You ready? To the relevancy to our life today. Nah, pernah nggak kita ngebayangin gini? Pernah nggak lihat di IG ya, yang main Instagram ya, yang main Instagram boleh ketik saya gitu ya di Instagram, di kolom chat. Nah, you play Instagram, kalau kita pergi ke Instagram, kita tahu yang namanya hashtag ya. Nah, hashtag relationship goals, waktu aku cek terakhir, itu lebih dari 12 miliar hashtag relationship goals. Nah, nggak jarang kita lihat sebuah foto, kemudian kita gini, I want that. Hashtag relationship goals. Kadang kalau aku ngepost foto berdua sama Lita, ya, my wife, nggak jarang orang komen gitu, relationship goals. Artinya gini, I want that. Nah, tapi ini realitanya di dalam dunia social media, whether in TikTok or Instagram or wherever it is, kita kan cuma dapat a glimpse, pieces by pieces, you know, cuplikan aja satu momen itu tentang kehidupan orang tersebut. Dan kita bilang gini, I want that. Aku mau yang kayak gitu. Hashtag relationship goals. Ada lagi jalan di pantai gitu, hashtag relationship goals. Lagi foto by the fire gitu kan, I want that. Hashtag relationship goals. Nah, aku kepingin clearkan gini ya, yang kita semua perlu tahu. We all need to know this. Relationship is a journey, not destination. It's a journey, not destination. One day when you date someone, it's not like, okay, I arrived. No. Still a journey. One day when you decided to be married, it's not like, we arrived. No, it's a journey. Sampai apa? Sampai Tuhan panggil kita pulang kembali. Dan kita semua menuju kepada tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita di kekekalan. Sehingga ketika relationship is a journey, yang terjadi adalah challenges. Tantangan bisa datang. Datang dari mana? Yang pertama, dari diri kita sendiri loh. Challenges can come from us because we are in the journey. So I'm not talking about like dating or being a couple, tapi relationship kepada diri kita sendiri dulu. Kita ini juga ngalamin tantangan. Kita bisa keras kepala, kita bisa seenaknya sendiri, kita bisa jadi males, kadang juga bisa semangat. So, we are in the journey and the biggest challenge adalah gini, diri kita sendiri. Belum lagi ketika when you decided to be in a relationship. Dua orang keras kepala, can you imagine? Dua orang yang punya kemauannya masing-masing. Two people with different egos. Two people with different ambitions. Two people with different visions and directions, you know. Sometimes it can be very intense, conversation dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman tanya gini, Ko Elia berantem nggak sih in your marriage? I do. Yes, kita berantem. Berantemnya tentang apa aja kalau boleh tahu? Well, urusan rumah kita bisa berantem. Urusan berkendara, menyetir mobil, driving, we can be fighting. Urusan simple thing like water, kadang kerannya kurang rapat dan lain sebagainya, kita bisa kayak arguing about it. Sometimes about film, about movie we choose, we can argue about it. About color, choices of color, kita juga bisa arguing tentang itu. Kita bisa arguing tentang pace kerja masing-masing, tentang disiplin dan lain sebagainya. So, ketika kalian lihat gini, I want that. Hashtag relationship goal. Please, kita perlu ngerenungin bahwa gini, define dulu. What is the dad that you want? Apa itu yang kita maui? Of course, saya seneng banget kalau lihat orang yang kepingin jadi lebih baik. Jadi lebih maju. Better person. Of course, we are happy daripada ngedengerin orang yang mungkin ngalamin perpecahan, distrust, berantem, dan lain sebagainya. Kita ikut sedih, kita ikut bersimpati, dan kita ikut mendoakan. So, ketika kita ngebahas tentang relationship ini, ada satu goal yang pertama yang saya ingin ajak kita lihat. Ya, di dalam iman Kristen, in your faith in Jesus. Kalau Anda baru, Anda bukan Kristen sekalipun, it's good to know about this. Nah, bagi kamu yang growing up in the Christian family, you need to know this. In the faith of Jesus, as you follow Jesus as Lord and Savior. Yang pertama, yang kita perlu miliki dalam
relationship adalah ini. Ready? Christ center. Christ center. Artinya gini, menjadikan Kristus itu pusat kehidupan kita. Karena gini, ketika Christ is the center, it's more than just being Christians. Ketika Kristus itu pusat, lebih dari sekedar Kristen. Orang bisa menyebut dirinya Kristen, tapi belum tentu Kristus itu pusat hidupnya. You can call yourself Christians, but doesn't guarantee that Christ is the center of your life. Bisa KTP-nya aja, bisa ngakunya aja, tapi gaya hidup Kristus, to be more like Jesus, is not there. Nah, sehingga pertanyaannya, apa sih artinya Christ center di hidup kita? Di dalam relasi kita ke depannya. Dimulai dengan relasi dengan diri kita sendiri. Nah, kita semua perlu paham gini. Everything itu berpusat pada sesuatu. Contoh, kamu main games. Karena berpusat pada sesuatu. Contoh yang lain lagi. You study. Why? Karena berpusat pada sesuatu. You have friends. Why? Karena berpusat pada sesuatu. One day you work. Kenapa you work? Karena berpusat pada sesuatu. One day you build family. Karena apa? Karena berpusat pada sesuatu. Nah, orang berantem, we argue, we fight. Karena apa? Karena berpusat pada sesuatu. Nah, sebagian people, some people, berpusatnya pada material things. Berpusatnya pada social media, image, pride, lifestyle, atau apapun itu. Tapi itu semua adalah hal-hal yang very temporary. Hal-hal yang tidak kekal adanya. Dan seringkali kita lihat yang itu-itunya dan kita berkata gini, I want that, aku mau itu. Dan gak jarang, we grow up, kita terjebak sampai generasi sekarang dengan mitos gini, the one. Is he the one? Is she the one? Sehingga pertanyaan, how do I know if he or she is the one? The one yang bisa bikin foto yang aku suka itu bisa terjadi. The one yang bisa bikin bayanganku about relationship bisa terjadi. Padahal belum tentu the one itu bisa bikin ini yang Tuhan mau terjadi. Nah, sebagian kita juga percaya the mitos gini bahwa if you find the one you will be happy. Oh, he's the perfect one, she's the perfect one. You got goosebumps. It's all about the love songs and everything, which is it's all good. Tapi the one you find doesn't guarantee you will be happy. Nah, yang kita perlu temukan justru adalah gini. Ini yang penting banget. You ready? Yang perlu kalian renungkan adalah gini. We don't need other people to be whole. Karena apa? Even single is a number. One is also a whole number. Jesus, he was single and he was fine. He was whole. And his life was pleasing to God. Nah, sehingga kita juga nggak bisa expect ya, karena mitos the one yang bisa bikin kita bahagia, the one yang bisa bikin kita sempurna. No. Yang bisa bikin kita sempurna itu hanya Yesus. Hanya Yesus yang panggil kita untuk menggenapkan firman-Nya, yang juga akan menggenapkan itu dalam kehidupan kita, yang bisa membuat hidup kita itu sempurna. That's why we make Jesus the center of our life. When he is the center, everything revolves around him, including relationship, ministry, pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, study kita. Makanya ketika Jesus teaching us in Matthew 22, 36, 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Why? Karena gini, apa yang di pusat hidup kita, it will influence your values and belief. It will influence your actions and decisions. It will influence your influence and impact. So if God is at the center of your life, your belief, your value, your actions and decisions, your influence and your impact will be different. Kalau uang itu di pusatnya, kalau materi di pusatnya, kalau sosial media di pusatnya, kalau lifestyle di pusatnya, it will also impact your values and belief, your actions and decisions, and your influence and your impact. And that's why Jesus wants us to make him the center of
everything. Now, if you're single, this is not the season for you to date yet. Hey, have a relationship with Jesus Christ. Make Him the center of your life. Right now, mulai dari sekarang. Since you are single. Karena apa? Kamu akan menemukan ke depan akan ada orang-orang yang also Christ-centered yang akan attracted to you. Karena we are attracted to the same, people who have the same common sense. Kalau orang yang suka desain, dia attracted to design people. Kalau orang yang suka bike, akan attracted to orang-orang yang suka bike. Kalau ada orang-orang yang suka games, attracted to people yang suka games. And if you are Christ-centered starting now, in the future, you will attract Christ-centered friends and Christ-centered spouses in the future. Nah, makanya Christ-centered ini penting banget. Tapi kalau sejak muda kamu hidup ngawur, you're just partying and apapun itu, kamu lagi ngebangun hidupnya nggak Christ-centered, and you're attracting people yang tidak Christ-centered. Ini ada kutipan gini, kita nggak bangun fondasi masa depan dengan fondasi dosa hari ini. Yes, Tuhan bisa ubah itu datangkan kebaikan, tapi sekali lagi kita nggak bangun fondasi masa depan dengan fondasi dosa hari ini. So if you want to build a Christ-centered life, starting now. Tapi aku kan masih grade 6, why not? Tapi aku masih grade 7, why not? Starting now. Sehingga pertanyaan gini, how? How can I make Christ is the center of my life? Gimana aku bisa jadiin Yesus itu pusat kehidupanku? Aku bisa jelasin banyak hal, tapi hari ini one thing aja yang akan impact the whole thing in your life. Ready? You ready? Simple. Sebagian kamu mungkin nggak kaget. Sebagian kamu mungkin, I don't even expect that, Siap? How can I have a life that's centered in Jesus Christ? Simple. You ready? Pray daily. What? That's it? Yeah. If you're single, pray daily. If you're in relationship, pray daily. If you're married, pray daily. Nah, talking about prayer, kita yang muda-muda kadang, I don't even care. I just woke up the way it is. I woke up like this, I fell asleep like that, But when you pray, you build your spiritual strength. When you pray, your spiritual life is getting stronger and stronger. And when you pray, it shows who is at the center of your life. When you pray, it reminds us who is at the center of our life. When we pray, it reminding us we need God. Makanya ada bedanya gini, being the church and going to church. When you pray daily, you are being the church, not just going to church. Nah, ada 3 hal, 3 simple things about prayer that we can applicate in our life. You ready? The first one adalah gini, keep it short. Really keep it short? Yes. You don't have to do 30 minutes praying. No. Maybe 30 seconds. Start with what? What should I say? Just say, God, be the center of my life. And that's it. Start with that. Maybe with 15 seconds. And then you add more 30 seconds. As your relationship with Jesus grow, you have more to say. You want to listen to Him more. And it maybe become 3 minutes. Maybe become 6 minutes. But keep it short. Start with keep it short. Just pray, God, be the center of my life. Jesus, will you be the center in my life? So the second thing about pray, keep it consistent. But I often miss the prayer time. No worry. You can miss a day, but try to not miss 2 days. Try to not miss 3 days. Why? Because we need to keep it consistent. Some people say consistency is more important than perfection. So it doesn't have to wait for your prayer to be perfect, but it needs us to be consistent. Keep it short. God, be the center of my life today. And do it. Keep it consistent. Keep it consistent every day. Some people said if you are consistent, you will keep it. Termasuk if you're consistent in praying, we will keep Jesus Christ
as the center of our life. But Ko Elia, how can I pray? Like, what should I pray? Di Alkitab diajarin doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. And you keep on and praying that things. Lama-lama kamu bisa tambah dengan doamu sendiri. So, praying shows whose ground you stand on. Who's at the center of your life. And prayer gives you strength. Yang ketiga adalah gini, keep it authentic. You don't need to be like political to God. You know, you don't need good words. Just from your heart to God. Make it simple. You know, just about you and God. Whatever it is in your heart, keep it authentic. So in the conclusions, hari ini kita belajar. One of the principle in relationship, especially if you have your faith in Jesus. Yang pertama adalah ini, this week we learn, Christ-centered. Yesus mau jadi pusat dalam kehidupan kita. Karena ketika Yesus di pusatnya, it will change your values and belief, your actions and decisions, and your influence and your impact. And what we need to do, how to make Jesus Christ the center of our life. This first week, simple thing guys, pray daily. How can I pray? Keep it short, keep it consistent, and keep it authentic. Let's pray guys. Tuhan, kami bersyukur untuk message hari ini about relationship. And today God, we want to have a relationship with you first. We want to make you the center of our life. Aku nggak tahu pada momen ini, berapa banyak yang mau bilang, Jesus, I want you to be the center of my life. It is you, put your right hand in your chest and just say this prayer, Jesus, I invite you, please be the center of my life. Because it will change my values and belief. It will change my actions and decisions, and it will change my influence and my impact. Thank you, Jesus, for coming into my heart, into my life, and be the center of my life. Thank you, God, for your love, for your grace, and you're willing to come into our life. In Jesus' name we pray, amen.